बनवास जानी केन जगारे कहता सूरज नदी आगत्रे तया जुगरे से गंगा कूलरे धीबर दइला पाद तया जुगरे से गंगा कूलरे धीबर दइला पाद पूर्व जन्मरे से पुण्य कला दे पाएला संपद आग बुझाई कहब देवकीर सुत विपिन करे दली विपिन करे दली तया जुगरु भेट मनाई गो जीवन से मते भूली तया जुगरु भेट मनाई गो जीवन से मते तुम्हें कहूच कृष्णचंद्र हाँ हाँ कृष्ण स्वयं नारायण अवतार अवतार जहार पाद पद्म के जुग जुग धरी हर ब्रह्मा नहीं पाइले जहार पाद पद्म के जुग जुग धरी तपस्या करी कोटि कोटि ऋषि मुनि नहीं पाइले हाँ हाँ जणा फरमाइश कर 3टा सती 15 पति सेत्री नेथिबे द्रौपदी और कुंती सेती नथिबे द्रौपदी एवं कुंती 3 सतींकर 15 पति सेती नथिबे द्रौपदी कुंती ए कथा कहि देबो तमे रसवती आर आज्ञा देबे चाहपति हेंदा तो बहुत गुड़े सती अछन और बहुत गुड़े तांकर पति अछन 3 बोले मु 3 लोकर कथा कहि दउ छी पहला हमर मां जणे 30 टंका प्रदान करि छन सिर्फ 30 टाको हां मु ज्यादा दिथिबे रे बोलछे कथा कथा रे कहि दउ छन है ना जगन्नाथ मंदिर किए माछ भोग लगाई थिला मंदिर रे 2 नंबर रावण सीता को अशोक वन रे कहीं के रखिथिला क्यों पुराण रे उल्लेख अछि तिलोत्तमा साहू एवं इंद्रंकर ब्रह्मस्वर कहा हाड़र होइछि वज्र वज्र से इंद्रंकर वज्र शक्ति वज्र वज्र बोले जानता देखे देले खड़खड़ी चढ़चड़ी चढ़चड़ से धोपटा हाला हळ मेरुदंड गोटे प्रश्न के 10 लेखे करी 3टा प्रश्न के 30 टका दैछन 4 टका और 4 ना हेले पढ़े दिती तबे बोले जगन्नाथ मंदिर रे पुरी धाम रे गुटे सुंदर वृद्ध बुढ़ीटे थाए तार नाम होचे कुर्मा कुर्मा बुढ़ी सबरी बुढ़ी थिबे सबर नहे से एंता माछ मारबार लोग क्यों लोग तो सब दिन माछ मारी कर से खाइबा लोग तार जीवन यापन करुथाए तो से नहीं जानी थी जे भगवान को किन द्रव्य रे भगवान प्रसन्न है तो ठीक सेंता दिने श्री मंदिर को देखि गला जे भोग राग अनेक द्रव्य अछि किंतु तांकर पय खाइबा लागि मसला आइटम किछि नै तो कुर्मा बुढ़ी मने मने भावला चिंता कला जे प्रभु तो सब दिन खाली एंता बिना मसला भात साग खाइ छ सब दिन सादा खाउछन ना भगवान खाली मुई जदी माछ के रांधी के रांधिले भगवान कान मोर भोग खाइबे के तार मन रे एते भक्ति थाए जे माछ के संगे संग रांधला आ माछ के धरी करी श्री मंदिर के जाउछे तो माछ रांधी दे तार सेंटा केनता महकी जाय से तो पंडा माने अटके पकाले आ काना आनी छु देखा आगो तापर जेकर भगवान पर पाखरे भोग लागबा तो कुर्मा बुढ़ी डरी जाउ थे भाई मते धरी कर मारी देबे ठेसी देबा रोजा कर कथा केन बेले भगवान तुम्हें खा मोर साहा भरोसा जिते बेले पंडा माने खुली पकाले देखि दिले जे सेना ओ माछ नेते सेटा पोटल भजा ही जेथिबा पणस होई गला पणस हां तो भगवान कर केवल भक्ति दरकार तो भगवान कर भक्ति थिला बोली कर सेटा माछ भजा नहीं कर पणस भजा ही गला
তো সর্বপ্রথমে মাছ ভোগ লগাইছিলা কুরমা বুড়ি। কুরমা বুড়ি জগন্নাথକୁ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଟା ମାୟାରେ এটা ପଣସ ଭଜା ହେଇଗଲା। দুই নম্বরে রাবণ সীতাକୁ অশোক বନରେ কাহিঁকি রখিଥିଲା। ହଁ ହଁ অশোক বନରେ রখবার তো অনেক কথা আছে। ଅନେକ କଥା তো ଅଛି। মা সীতাଙ୍କୁ লাগিଥିଲା ବନ୍ଧ୍ୟା বন্ধ্যা দোষ। তো বন্ধ্যা দোষ কাহার হস্তরে সে ছড়ি নেই পারুথিলে। তো কেবল রাবণ যদি সীতাଙ୍କୁ ছুঁবে ରାବଣ ଏକା ଛୁଇଁଲେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ହରଣ ହେବା ନେଲେ ଶିବ ଏକା ଛୁଇଁଲେ ଏକା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ହରଣ। ତେଣୁ କରିକରି ଅଶୋକ ବନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ନିବାରଣ ହେବା ବୋଲି କରି। କେତେ କଥା ଅଛି। ଆଉ ବି ଅନେକ ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବଜ୍ର ଶକ୍ତି। ବଜ୍ର ଏଟା ବ୍ରହ୍ମ ନେଇ ସେଟା ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ହାଡ଼ରୁ ବନିଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଅସୁର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ଅସୁରକୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେ ଋଷିଙ୍କର ନାମ କାଣା ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ଦଧିଚି ଋଷି। ତ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ ହାଡ଼ରୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବା ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଅସୁରର ବିନାଶ ହେବା। ବିନାଶ ହେବା। ତ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ପାଶକେ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଦଧିଚି ଋଷି ନମସ୍କାର। ଆମେ ସବୁ ଦେବ ତୁମର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି କରି ତୁମର ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ରୁ ଅସ୍ଥିରୁ ବଜ୍ର ବନିବା ଆଉ ସେ ବଜ୍ରରେ ହିଁ ସେ ଦାନବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା। ତ ଦଧିଚି ଋଷି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମୋର ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନରୁ ଯଦି ସାରା ଜଗତର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଇଁ ଦାନ କରିବି ବେଲେ ଆଉ ଦଧିଚି ଋଷି ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଜଗତ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ବେଲେ ମୁଇଁ ମରିଯିବି ମୋର ହାଡ଼ ଖାନ୍ଦବ। ଚାଲ ଏ ତୁଇ ଆଗ ମୁଖ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ବନିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର। ଆଉ ସେଇ ବଜ୍ରରେ ହିଁ ଦାନବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେନ୍ ଧୀବରଟା ଡଙ୍ଗା ବାଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକେ କରି କହିছে ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଡଙ୍ଗାତି ବସି ନେଇ ପାର। नो एंट्री तुमर कथा तो मैं सुनी छे। तुम्हें गुटे एंता पत्थर के एंता मारी देले जे से पत्थर पर नारी हे गला। मोर डंगा के तुमे जदी मारी देबा मोर डंगा जदी नारी हे जिबा ना बरो नाही कहले बुडी ला भेला। नहीं नहीं मैं तुमर पाद के पहला धुई देसी बोले आउ के सुंदर भाबरे रामंकर पाद पद्म के धुई पकाले दिबर आ से डंगा रे बसे दिले। जनता धोला जे धुई से लागे जे बोले डीजल देले डीजल दी करे पेट्रोल मेडतेल सब खरखरा कर तापर कपड़ा रे हेले जहारो पद पद्म के जुग जुग धरी हर ब्रह्मा ने धुई पाइले कोटि कोटि ऋषि तपस्या करी ने धुई पाइले। हम हाथ गोटे मिले था हे धीवर किए थिला जे माथा टिपिछि हां अजे धीवर किए थिला जे भगवान कर पाद के धुई पाइला बोले छे। ओ से धीवर किए थिला हां जे कम से कम को माई भंजा एली बोले घर के टिके नहीं थी तो आदर मान टिके करी थी तो आदरी थी तो मुके माने करी थी तो बाबू के आदरी थी तो एरे पर रथ घिचा गोटे गला जे पुता पिठा मोड़ा खीरी पूरी केते कथा खणे तो दिथि तो आर गोटे कथा हमर हिंदू परंपरा रे अछि जे भंजा जदी मामी मामू माई घर के एले भंजार ताकर डेबरी गोड़ के अंता थाली गोटे धरबार कथा आरु निर्मल पूर्ण कुंभर पानी गरिया फुल थिबा गरियार पानी आनी करी भंजार डेबरी गोड़ के अंते सफा कर धुइबो आरु ताकर गोड़ धुआ पेन के जदी माई मने जदी पीले बोले हजारे ब्राह्मण के जेते रांधी कर देबो जेते पुण्य भोजन देले ताहा हेते पुण्य मिलसी केहनु जे भंजा माने केन समियाती आसबार कथा हेटा तो पुराण तीन लेखलो। भंजा तो मामू घर के जेते बेले भी आसली हेंता नहीं दिन बेले जे बा ताहाके कहसन सोर सोर। आ रात बेले जे आसी ताहाके कहसन चोर। तुम्हें रात रे आसी छ चोर बराबर देखो सच्ची मैं चोर न है गो माई जे ई कथा कहले घर के नबो कहा तो सुनो सुनो राधा माई देई करी मन सत्य जुग कथा धन अरग श्रवण श्रवणावती राजर दे राजा थिले बोली बिना कारणे दान करुथिले बोली माई गो
ଏଇଟା ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ଶରଣାବତୀ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ବଲି ରାଜା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ବଲି ରାଜା ବିନା କାରଣରେ ସପ୍ତାମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆଉ ବିନା କାରଣରେ ସେମାନେ ଦାନ କରିକି ଗର୍ବ କଲେ ମୋ ଠାରୁ ଦାନୀ ଆଉ କେହି ନେଇ। କିଏ ନେଇନ ତ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି। କାହାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବାମନ ରୂପ ହେଲେ। ଆହା ଆହା ବଲିକୁ ଦାନ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶେଷ ଭୁବନ ଲଟିଗଲା ପାଦ ତଳେ 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା ଲୋଚେ ପାଦ ପଡ଼ି ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଗଙ୍ଗା ନ ପାଇଲା ଲୋଡ଼ି। ଆହା ଆହା ତୃତୀୟ ପାଦରେ ବଲିକୁ ଚାପିଲେ ପାତାଳ କଟକେ ଯାଇ ଗো ରାଜା କରାଇଲେ। তো বলিঙ্কর গর্ব চুনা করবা লাগি বামন প্রভু 3 পাদ ভূমি মাগলে বলিঙ্কু পাতালে চাপিଥିଲେ। ପାତାଳକେ ଚାପି ଗଲେ চাপি ଦେଇଥିଲେ। ପାତାଳପୁରକେ ବଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ। তো বামন প্রভুঙ্কর 3টা পাদ ଥିଲା। 3ଟା ପାଦ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ତ 2ଟା ପାଦ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପାଦ ନାଭି କମଳରୁ କାଢି କରି ବଲିଙ୍କୁ ପାତାଲେ ଚାପିଥିଲେ। ତ 3 ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ। ଆହା ତ୍ରିପାଦ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବେଦପତି ଜାଣ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ମାଇ କରଗ ଶ୍ରବଣ। ମାଇ ଗো ବାବୁ ଗୋ ବାମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 3ଟା ପାଦକେ ଧୋଇବା ଲାଗି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୋମଣ୍ଡଳରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀକୁ ଆଣିକରି ଆଣି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ଲାଗି ଆସିଛ। ଆହା ତ ସେହି ସମୟରେ ବାମନ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାୟା କର୍ମୀ ବୋଇଲେ ଆଉ ମାୟା କରିଦେଲେ। ବୋଲେ କେନ୍ତା ମାୟା କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ସେହୁ ମାୟା ବିହାଇଲେ ନଖ କୁଣରେ ଜଲ ଲୁଚାଇଣ ଦେଲେ। তো ଯେତେବେଳେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଜଳକେ ପାଦରେ ଧୋଇବା ଲାଗି ଡାଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ମାୟା କରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡର ନଖ କୁଣ୍ଡରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ ରୋଷ ହେଇଗଲା। ରୋଷେଇ ହଁ ରୋଷ୍ଟ ହେଇକରି କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ? ନା ହେ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାୟା କଲ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମ ବାମ ଅଙ୍ଗଟା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆଉ ଶବରଟାଏ ତୁମ ପାଦରେ ସର ବାଜିଲା ପରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବୋଲିକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ବୋଲେ ଗଙ୍ଗା ପାଣିକେ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକରି ସେ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହଁ ଜୀବନଟା ଥିଲା ସେଥିଲାଗି କୃଷ୍ଣ ସଦାବେଳେ ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠି କେନ୍ତା ଲୁଚେଇ କରି ଛନ୍ଦା ଚରଣ ରହେସନ ଗୋମାଇ। ପୁଣି ଭକତ ହିତରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ ବେଦନା କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାଁ ବୋଇଲେ ଜାଣିଛ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁହି ଧୀବର ହଇବୁ ରାମ ଅବତାରେ ମୋର ପାଦ ଯେ ଧରିବୁ। तो ब्रह्मांकु मन दुख नहीं करो बोले आउ बामन प्रभु कहाँ बोले ना त्रेतया जुगरे तुम्हें धीवर रूपे जन्म हेब। अच्छा मुई जन्म हेमी राम रूपरे पितृ सत्य पालिबा पई जेते बेले वन को जाउथिमी सही समय तुम्हें मते मोर पाद के धोई देब बोले तेणु करी वेदपति धीवर होइले त्रेतया जुगरे माई पाद जे धोइले।
ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୋଲି ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେଥିଲାଗି ଧୀବର ହେଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦକେ ଧୋଇଥିଲେ ଗୋ ମାଇ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିଲେ ପାଶରି ଗଲେ ନାଇଁ ଆମ କମିଟି ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିଲେ ବୋଲେ ଯେ ହେ ବିଲା ସିନ୍ଦୁର ଜନ୍ମ କଥା କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଲାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯା হ্যাঁ এই মা বিলেই এই বিলেই বসুছিল মাই গো সেটা বিলেই নেই সে গো মাই মুই একা বিলেই বুঝলো তোমার দহি সর হানিয়া যেতে হচ্ছে খাই দেমি যা যা তোমার ঘরকে যা মুই বি গোটে তোমাকে কথা পচরামি মতে হয় হয় আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই সতী কি অসতী দেব বুঝাই এটা নাই গো আমার মা ভৌণী নারী শিক্ষা পচরাইছন নারী শিক্ষা পথরে ছ কারণ গো কথা কইব সিন্ধুর জন্ম কথা কইব হুম। করিଥିଲେ যে কে কথা করে এটা ছাড় পাশরি গলা আগ সিন্দুর জন্ম কথা দিও বুঝাই আহা এ কথা দিও বুঝাই প্রেম শিলা শুনিবে পণ্ডিতে ভালা ତିନି ସତୀର 15 ପତି ହେଟା ବି କଥା କଥାରେ କହିଦେବି আর বাবুর সিন্দুর জন্মের কথা କହିଦେବି ନାଇଁ সিন্দুর কেন জন্ম হলা অলগা বর্ণ বর্ণ মানে হলা রঙ্গ অলগা রঙ নেই করি বলিয়া কে যে কি ধোপ কে যে এলা কি লাল কে যে এলা কথা বি কইব বিবাহিতা মা মানে কেতে জায়গারে লগাবার কথা কেন সমিয়া কি লগাবারটা কেতে জায়গারে লগালে কাঁ পুণ্য ফল মিলছি কাঁতি লগাবারটা ই সিন্দুর জন্ম বিবরণ বিষয়ে কহ আরো এ তোমার ময়লা মনে গো ইতর ননি কেঞ্জেড মারির কথা ছাড় মহাপুর বিনগুলির বন্ধু হেটা তো আজ্ঞা যে বি কই দেবা এটা পয়লা কহ 315 ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଲା ରାବଣ রাবণ ରାବଣର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ মন্দোদরী ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ সতী ଥିଲେ স্ত্রী 60টা সতী স্ত্রীর উপরে মন্দোদরীর না গোটে বি আছে শুনুতা ତ ମନ୍ଦୋଦରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ରାବଣ রাবণ ରାବଣ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ ତ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବିକରି ମନ୍ଦୋଦରୀ ସଙ୍ଗେ ପିରତି କରିଥାଏ ବେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୋର 10ଟା ପତି ଅଛନ୍ତି 10টা পতি সঙ্গে সমান গো ହଁ ତ 300 বাহু 10 মুন্ড বেলে ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀକେ ବିହା ହେଲା ସମୟତି ସତ୍ୟ କରିଥିଲା কা বলি ଯେ କେବେ ବି ତତେ ଜୀବନ୍ତି ମୁଇଁ ବିଧବା ନେଇ କରିବି। বিধবা নে করে মকে ব্রহ্মা বর দিছেন অমর বর অমর হইতে। নে মরে ତ ରାବଣକେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଦେଲେ মারি দিলে ମନ୍ଦୋଦରୀ ବିଧବା ହେବାର କଥା ହଁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବିଧବା ନେଇ କାହିଁକି ରାବଣ କଥା ଦେଇଥିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀକି କେବେ ବିଧବା ନେଇ କରିଦିଏ নাই করে ତ ଇ କଥାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକେ ରଖବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେର ଥରେ ବିଭୀଷଣ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ বিবাহ করিদেলে মন্দোদরী কে ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ତ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗୋଟେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଗଣନା ହେଇଛନ୍ হ হ ରାବଣ 10ଟା ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ হ হ ଆଉ ଫେର ଥରେ ବିଭୀଷଣକୁ ପତି କଲେ ବୋଲେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସତୀ ଗୋଟେ ଆଉ- ସତୀ ହେଲେ আর 11টা 11ଟା ପତି ହେଲେ ତାପରେ ବାଲି ସୁଗ୍ରୀ ବାଲି ସୁଗ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ ଦୁଇ ଭାଇ ଦି ভাই ତ ସୁଗ୍ରୀବର ପତ୍ନୀ ତାରାକୁ ଚୁରେଇ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା ବାଲି। ବାଲି বালি ତାରା ଗୋଟେ ବି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଗଣନା ହେଇଛନ୍ গণনা ତ ତାରା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆଉ ବାଲି ସୁଗ୍ରୀ ଦୁଇଟା ପତି ହେଲେ 11 के 12 13 হেলে 13ଟା ପତି ହେଲେ 13 পতি হেলে না আর গোটে সতী আর দুইটা পতি ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ଜଳନ୍ଧର ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାର ପତି 3ଟା ସତୀ ହେଲେ ହଁ, ହଁ। 15ଟା ପତି ହେଲେ କି হেলে গো ইয়া আমার কলা বদন অসার মাসে নেব তো নম্বর তো বলুছু গো সবু গানাতে কহলে বহুত সময় আছে আজ্ঞা বুঝি পারলে হেলা খালি ইয়া আমার কলা বদন মোর মথার সিঁদুর কহুছ শুন গো কলা কান কলা বদন মথার সিঁদুর কহুছ শুন গো কলা কান কলা বদন
ରଜରୁ ତ ଜାତକ ବାବୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଶୁଣଥ ଯେତେବେଳେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ କେହି ନଥିଲେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଦି ଏବଂ ଅନାଦି ଜନ୍ମ ଆଦି ହେଲେ ଯେ ମାତା ଅନାଦି ହେଲେ ଯେ ପିତା ଆଦି ମାତା ଯେତେବେଳେ ରଜ ହେଲେ ତାଙ୍କର ରଜ ଇ ବସୁଧାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ରଜରୁ ହିଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଜାତ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ଆଗ ଆଦି ରଜରୁ ତ ଜାତ ବାବୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଶୁଣତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲେ ଗୋ ମୋର ମହାସୁତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲେ ମା ମୋର ମହାସୁତା ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ତୁମେ ଜାଣ ମୋର କନା ବଦନ ତୁମେ ଫେରି ଯତ ସଦନ ଗୋ ମୋର ମନ ମୋହନ ସିନ୍ଦୁରଟା ହେଲା ଆଦି ମାତାଙ୍କର ରଜରୁ ହିଁ ଜାତ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ବିବାହିତ ନାରୀ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବି କରି ଜାଣିପାର ସେଥିର୍ଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ ମା କେ ମାର सास के धर और भैब संगे पीरती कर तमे करू था मा तमर भैब संगे भैब पुत्र भव काहे भैब संगे ती कर वाला काटा करू छे नहीं गो मां के मार बोले हमर जन खराब मनटा अछि हां कु मन हाय गो से मनटा के मारी दे हां मां के मार हैला कि हैला सास के धर हां बोले शास्त्र के धरी करी जदी हम कली जगरे मनीष मन चाल मार दुई पाद आके बढ़ी पार माग सास के धर भैब संगे प्रीति कर भैब अर्थ हैला भाव समस्त ठारे हमें भाव रखी कर बड़ के बड़ सान के सान कका कका बाबा के बाबा दादा के दादा समस्त को मानी कर चल मा उतु छे दोई पेन बारी तो शास्त्र रे कभी प्रमाण देले काहे बोली बहु छे गोटे आजकल मां माने सिंदूर के खिए खिलारी लगोछन बालन कुटी लगोछन माचिस खाड़ी लगोछन के मामर कोने আছে যে বিড়ি আর মাচিস पीसन नहीं नहीं पिया सिंदूर लगासन का बीड़ी ने अंता गोल इंद किंद्रे दसन केंद्रिया सं गोल और माचिस न डायरेक्ट इटालमा हिंदन से शास्त्र रे कवि प्रमाण देले ई हमर पांचटा अंगुठी होचे पंच पांडव ई पंच पांडव भितर कनिष्ठ हेले नकुल ई कनिष्ठ अंगुरे सिंदूर धारण करछ हां सिंदूर धारण करबार आगर में तुमको पांचटा नियम कथा कहि दउछि काय नियम गो सिंदूर धारण करबार आगर हमें पूर्व दिग को चाहि कर ही सिंदूरटा धारण करबार कथा हां गाती पाती करे आसिले है कहि द पहनता तुम घरे दुई नंबर जिते बेले गाती करी मां माने आसन ई बालटा कोचा ओदा थिला समय रे सिंदूर के धारण नहीं करबार कथा हां जदी को मां अफिस पतोर के बियाह बरन इमरजेंसी काम ने जीवार किछि नहीं सब सेति ले पड़े शास्त्र के धरि कर जिमा बोलु छै शास्त्र हिसाब हमें सिंदूर व्यवहार करबार कथा तीन नंबर रे आजिकली फैशन जमाना है मां माने आ सिंदूर के अधा नारी आजिकली टुकेल माने लाजे होछन सिंदूर लगाबा पई इने टिके दी दउ छन अंदर थुपकी गुटे सरला किंतु गुटे स्त्री जाति निजर स्वामी शंखा सिंदूर पाइला परे जेते लंबा पर्यंत मांग सिंदूर धारण करबे सेते स्वामी रो मंगलमय होसी हमर का के इटा बुढ़ा बाबू दे सिके दे छका गो इटा परे नारी शिक्षा पुराण रो कथा अच्छा प्राण सिंदूर 80 टंका 90 टंका हैला ना जदी 3 दिन फुकी देबा बोले आज्ञा हमर गरीब दुखी लोग परिवार से चला सु के सिंदूर से ब्रांड थीसी प्राण निकला के गो तो 4 नंबर रे सिंदूर काहा ठारे उधारी भी आनबाटा नहीं हां हां दिने ओदे या गो तार बड़मा तमर सिंदूर राज को देखने दियो नहीं सिंदूर नुहे खेल कर 5 नंबर रे आईना व्यवहार कला समय रे कोनोसी पुरुष पिला पजाड़े थिला समय रे सिंदूर धारण करबाटा नहीं सेटा अशुभ मंगल है अमंगल ए पिला हां हां पांचटा जगह ती हमें मां माने व्यवहार करछ केन जगह मांग रे पहला वर्ष सेटा कसन पति
पति 2 नंबर मथारे देसु सेटा कहसन सती सती 3 नंबर भगवान को पूजा करी सारला परे गळारे देसु सेटा भक्ति 4 नंबर वैज्येष्ठ हो सारला परे कर्ण मंत्र नेला परे कर्णरे देसन सेटा कहसन दीक्षाती दीक्षाती। 5 नंबर रे निज स्वामी रो मंगल पई शंखारे देसु सेटा कहसन शंखावती जे हटा संख्यावती इटा सिंदूर कथा मैं तुमको बुझा এটা পাঁচ জায়গা না, कर 5টা जगह थी আর গোটে কথা আমি পচুরছি যেতেবেলে আমার বিবাহিতা মা মাতা মানে ঠেঙ্গান লোকে তো ছাড় তো ননির বিনগুলির বন্ধু বিবাহিতা মা মানে গাদি পাদি নেই যাসন কে সাবুন শ্যাম্পু তো লগে দুছন গাদি গলে नहीं लगा पे के कौन মথার সিন্দুর লিভি যাଉଛି। গাদি পাদি করে এবা বেলা তো মথার সিন্দুর নে থে যে হে মহকা के मां माने विधवा हेसन कि सधवा हेसन हे কথা গোটে আগে कहत ओहो नारी जाति गाधी गले सिंदूर मांग धुई जैसी जे सारा विधवा हैसन की साधवा थी सन तो शास्त्र हिसाब आम जदि चलमा गाधी जीवार आगर माँ मैंने गोटे कर्म करवार कथा गोटे काम करवार कथा खेई हाथर कनिष्ठ आंगुल एटा डेबरी हाथर कनिष्ठ आंगुल एटा डेबरी आंगुलर कनिष्ठ आंगुरे सिंदूर के अंदर टिके पुछी करी डेबरी गोड़र लेडी रे पुछी कर जदि आम गाधी जिमा बोले सिंदूर लिभि गले भी सेटा आम विधवा नहीं हो साधवा थीमा आउ ई कर्म नहीं करी जदि आम गाधी जिमा सिंदूर लिभि गले आम विधवा संगे समान ही जाएसु তাহলে সবটা চলবা মোর কোনিয়াটা তো এটা নেই না লেডি নেই না যে क्या लेडी বলে স্কুটি চলছিল আর অ্যাক্সিডেন্ট হলো যে একদিন তার কটিং করা হইছে এন্তা করতে আছে লেডি নেই না যে কে পুছিয়া বাটা तुमर गोटे लोक सीना समस्त तो शिक्षा पाई पारबे সানানে পুছিয়া লে মোর লেডি তি পুছি দে आगो एही परि जान जान हो सते पुराण रटे विधान जहाँ जानी तिली कहिली बुझाई कहिली बुझाई सते सुनिबे सभार जान परमहन कहू चली दुजान परमहन सुनल के सिंदूर कथा बोले छे जे माय गो মা মানে ফের যোছন না শুনলে আর हां यहाँ तो ई प्रेम भाव को ने करमना काहे लागे আর মুই ওটা আসলি তোমার দিবানা গো ई प्रेम भाव को ने करमना गो माई मानी जामुना ए प्रेम भाव को ने करमना से कथा के ने करमना गो माई मानी जामुना माई गो मानी जामुना বলি অঢে অক্ষর সমস্তঙ্কর ব্যবহার প্রেম বলি অঢে অক্ষর সমস্তঙ্কর ব্যবহার জানি জানি কেহে সজন মুই আসি কে তুমর দিবানা ঘুমাই মানি যামনা
প্রেম বেনি মত তাহা জানন্তি পণ্ডিত প্রেম গোটে এন্তা জিনিস গো রাধে মা কে প্রেম করছু বাপা কে প্রেম করছু ভাই ভাউজ সমস্তଙ୍କୁ প্রেম করছু মাই গো বয়স নে বকবকুছে গো ଏବେ ମତେ ପାରେ ହେନ୍ତା ଉଠି କରି ଧର ଧର ଆଗ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ବେନି ମତ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଏ ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀକୁ ଗୋଚର ସିନା ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀକୁ ଗୋଚର ସିନା ତୁମାଇ କଥା କେ ନେଇ କର ମନ ସେ କଥା କେ ନେଇ କର ମନ बाबू मती घर के नियो को धन घर की आगो नहीं आमर आज्ञा कही जे समुद्र मंथन केते जिनिस बाहतिला बोले अनेक पुराण रे अनेक कथा अछि हाँ हाँ देव दानव समुद्र मंथन कला समय अनेक द्रव्य जन्म है सर्वप्रथम जन्म है पंचजन्य शंख ऐरावत हस्ती पारिजातक पुष्प उषेश्रवा अश्व लक्ष्मीकर भाई शशि लक्ष्मीकर भौणी अलक्ष्मी जलंधर मध्य सतकी जन्म नहीं जलंधर भी जलर जन्म होते पछे हेले छटा धनतिर जन्म होते गोधेनु कामधेनु गोधेनु कहे सब बेले सामान मिलुथिबा केगा नै ग अमृत विष अनेक 14टा एंता करे 14टा जिनिस गुटे पुराण रे प्रमाण अछि विष लास्ट बेल के जेते बेले मंथन कले विष बाहरी शिव जोर से बिली देले हला हला विष बाहरी तिला सेटा सब देवता गुहारी कले प्रभु को जे प्रभु ई विष खाइले समस्त मरि जेमा तो भगवान महादेव तांको अधा कंठ रे विषटा के रखी पकेतिले आहा सुनी राधिका होइले मौन गो सुनी राधिका होइले मौन मदन आरते नंदन नंदन रागे कबाट कुमाइले लाटे फिटिला गला खंजा सहिते श्याम भीतर आहा उठराई बोली फेरे पूजा तुली नारायण नारायण जाई पलक परे बसिले नारायण बाबू आइलो देखो अरे जिमी जिमी बोली जाई नहीं पारु छे तोर नीला चलो राधाम के जगाने रे ई जगा ने रे ने जा तोर पूरी धाम की जय जगन्नाथ हे जिमी जिमी बोली जाई नहीं पारु छन जिमी जिमी बोली जाई नहीं पारु छन तोर नीला चल राधा मोके जगाने रे रे नहीं जा तो पूरी धाम के जगाने रे नहीं जा तो पूरी धाम के राधे राधे बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की
ঘরে তোর রথ যাতরা লাগিছে ছেড়া পহরা রাধে রথ খিচা মজা আরে কিয়ে কহি পারবা তোর রথ খিচা মজা আরে কিয়ে কহি পারবা ভাগতিরে দেখিনি রথকে রাধে 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 জগানে রে রে যা তোর পুরি ধামকে জগানে রে রে যা তোর পুরি ধামকে श्री जगन्नाथ स्वामी की आहा जसोदा कृष्ण